फिश मिल हाडपाचो प्रस्ताव आसलो। 2007 सुरू जाल्ल्या थळाव्यांच्या आंदोलनाक लागून आदी कुडबण आणि उपरांत पाडी वाठारांतल्यान हो प्रकल्प धांवडावन घातलो। आताचो पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराक मात हे मान्य ना। कुडबणा फिश मिल प्रकल्प जावपाचो आसलो हे सत आसत जाल्यार आपूण राजीनामो दिता अशें ताणें मिडिया मुखार सांगले खरे, पूण हे सत आशिल्ल्याचे आयज गोवा 365 साबार एक्टिविस्टांनी सांगले। कुडबण पाडी वाठारांत फिश मिल हाडपाचे यत्न जाल्ले। प्रदूषण करपी प्रकल्प अशें म्हणत कुंकळी वेळीच्या लोकांनी त्या वेळार खर आंदोलन केल्ले। ताका मिडियान तेंको दिल्लो, देखून आजुनूय ते मिडियाचे उपकार मानतात। आयज कुंकळेच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीत बऱ्योच फिश मिल चलतात। ताजी येरादारी वेळार कुंकळकारांक त्रास जाता, ताकाय तांचो विरोध आसा। आयकात एक्टिविस्टांक, पूण ताजे आदी आयकात पर्यावरण मंत्र्याक। फिशरी डिपार्टमेंटान आमकां प्लॅन दाखयलो। एक मिनिट, हांव तुगे चॅलेंज हांव घेता। एक मिनिट आपोय भोटकार, एक मिनिट म्हाका भोटकार आपोवपाक गरज ना। हे 35,000 स्क्वेअर मिटरा भितर जर तर सरकाराची प्रपोजल आशिल्लो टू पुट द फिश मिल प्लान हे 35,000 स्क्वेअर मिटरा भितर I will resign as minister tomorrow. चल आधी तेका सांग, हांव चॅलेंज घेता। In fact, July 2010, we got information that a project that the land was 30,000 square meters was going to be acquired at Kudbona Jetty. This information had not come to the panchayat, but we got it through the notice. We saw it in the newspaper as per the notice. And in 2010, we opposed the acquisition because we did not know for what the acquisition was. It was written for public utility purpose. When we questioned the panchayat body, they said they did not know. And finally, we came to know that it was it's supposed to be acquired for a fish meal plant. When we came to know about the fish meal plant and the consumer forum studied about it, we realized that it was a very hazardous industry which is going to come there, and we opposed it at Kudbona Jetty. We opposed that acquisition of that land. It basically started because of the acquisition of the land, and when we came to know about the fish meal plant, we opposed it. The Veli Civic and Consumer Forum, along with the Panchayat and Ambeli Panchayat, also joined us in the movement. And in 2010 September, we had a dharna outside our Panchayat, and we opposed it wholeheartedly. The government stalled the acquisition, saying that we will keep it in abeyance. And we went on protest saying that we don't want it to be kept in abeyance, or we don't want the acquisition to be kept on hold. We want to scrap the whole acquisition. Basically, आमच्या गावांनी आम्ही पहिले सारखे कसलोय प्रोजेक्ट विच इज हार्मफुल आमच्या गावच्या लोकांक जावं आमच्या गावात, इफ इट इज हार्मफुल वी विल नेवर अलाव इट टू हॅपन। आता तू फिश मिलाचे तू उलयता, जरी तर माझ्या गावान माझ्या नेबरिंग गावान आताच्या काळात जरी तर असली फिश मिल आयली तर ती आम्ही हांगा तर येवपाक दिवचे ना। ती कोणाचीय जावं मागीर पयली हेची 10 वर्स पयली हिंगा येवपाची आसलेली, तेन्ना आम्ही बंद केलेली। जे पळय कोण अशे फिश मिल घालपा पडे येता न्ही, दे आर ऑल एंटरप्रेनर्स, दॅट्स वन थिंग वी हॅव टू एग्री। ते खंयच्यानी नाल्यार क्रुकेड मेथड्स करून ते येवपा सोदतात। फिश मिल म्हणटा ते जे कडेन पळय हॅबिटेशन ना थंय पळय घालपा जाय, आनी ते कित्याक ते हांव मागीर सांगता। आमी जाणात लास्ट टायम एक कुडबना येवपा आशिल्ली, एक पाड्डी येवपा आशिल्ली आनी एक कुंकळ येवपा आशिल्ली। आता आमची कुंकळ म्हणटा ऑलरेडी आसात, एक्झिस्टिंग आसात। आमचे MLA राजन आसतना तेन्ना आनी एक काय 2 कितें तरी आयल्यो, अशें आमचे त्यो फिश मिल हाडून घातिल्ले आसात आमच्या हड्ड्यार। म्हाका दिसता दीस इंडस्ट्रियल एस्टेट ऑफ कुंकोलीम इज बिकमिंग अ पोल्युटिंग इंडस्ट्रियल एस्टेट। ही कुंकळ काबार करपाची इंडस्ट्रियल एस्टेट घातिल्ली आसा हांगा। जे पळय फिश मिल पळय आमी म्हणटा न्ही, तातूंत कितें आसा, फिश जो पळय आसा न्ही तो हेवी मेटल्स पळय आसा न्ही तो ओडून घेता, आनी चड करून हेवी मेटल कसलो, वन इज मर्क्युरी, मिथायल मर्क्युरी, इज ऑर्गेनिक मर्क्युरी। सेकंड थिंग इज आर्सेनिक, थर्ड थिंग इज लेड, कॅडमियम, क्रोमियम, असल्यो वस्तू पळय आसा न्ही तो फिश आपणाचो ओडून घेता। पळय जीव कसो आमकां साल्वार करपाक आपणाच्या आंगान घेता तो। आमी जेन्ना पळय हाजे फिश मिल काडटा पळय तेन्ना डू वी एक्स्ट्रिकेट, आमी हे मेटल आसा तो आमी काडटा कुशीन ना, कुशीन काडना आमी, तो तातूंतच उरता। आनी वेन वी थ्रो दॅट एज अ वेस्ट, तो खंय वतलो, तो प्रेसिपिटेट जातकीर तो उदक आपणाक जाय ती सोडटात, तो ट्रीट करना। सो ऑल दीज हेवी मेटल्स आर गोईंग इन टू आवर एनवायरमेंट।
ताजे भायर आमचे कडेन वी हॅव गॉट ऑल्सो वॉट यू कॉल पॉलिक्लोरिनेटेड बायफिनायल्स PCBs म्हणटा तांकां आमी तेवूय बीन फिश मिलान असतात. तशेंच आमचे कडेन क्लोरिनेटेड पेस्टिसायड ते सामके तुगे न्हंय पळय आसा न्ही सकलाक उरता सारखे ते सकला उरतकीर फिश जी पळय मोठी मोठी फिश पळय आसा ती डीप उरता पळय ते खातात आनी ते खायले की ना डायोक्सीन तुगेले पॉलिक्लोरिनेटेड बायफिनायल्स तशेंच तुगेले दुसरे पळय क्लोरिनेटेड पेस्टिसायड ज्यो पळय आसा त्यो धांवती उदकाचेर आमी जेन्ना पळय फर्टिलायझर घालतात ते आमचे न्हंयक वता. फायनली इट हॅज टू गो देर. ते गेले की ना ते फिश खाता ते फिश खाले की ना जे फिश मिल पळय काडटा न्ही तेन्ना हे सगळ्यो वस्तू पळय आसा त्यो आमचे फिश मिलाच्या सेडिमेंटान उरतात. आणि जेन्ना तूं तें उदक ट्रीट करनासतना तशें जेन्ना पळय तूं बोरवेलांक सोडटा तूं खंयच्याकय पळय सोडटा जाचेर आमगेले पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कांयच लक्ष दिना तेन्ना ते मनशें वता. कुडबोणा आणि त्या उपरांत हेर कडेन फिश मिल हाडपाचो यत्न जाल्लो. त्या लोकांनी त्या वेळार तो नाकाम केलो. ताजी गवाय दिता ज्येष्ठ नागरीक कमलाक्ष प्रभुगांवकर आणि अविराज फडते देसाय. कुटबणाक थंयच्या लोकांनी खरोखरच ते कुटबणा गांव तांचे अभिनंदन करता. ते ब्रेव आसात. आमचे सारखे कुंवळकारा भशेन धडपड करूनय बी फाटी रावपाचे न्ही कळ्ळें तुका. पूण ते ब्रेव आसात. ताणें थंय गेल्यार तांकां धांवडायले. थंयची उठली जर जायत थंयची जर उठली जर जायत थंयचे ते मोटून वतात आनी थंयच्यान ते मागीर ते वटेन खड्डे भाशे खंयचे तरी पाडी बिडी थंय वतात आनी थंय ताणें दिली आनी थंय ताणें तांकां धांवडावन घाले. आनी इतलें आसून सुद्दां धांवडावन घाल्ल्यो ह्यो परत हांगा हातूंत भितर सरपाचे तांचो प्रयत्न चालू आसा. म्हाका समजना आमगेले हे राजकारणी कितें करतात ते हे पॉलिटिशियन कितें करतात ते म्हाका कांयच खबर ना. खंय पळय जे नाका ते हाडून आमच्या हड्ड्यार घालतात हांगा. रमेश बाब पयले सुवातेर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे कवर अप जायत कडेन केलें आसा आनी आमगे इंडस्ट्रियल स्टेट ही कांय गोश्ट सगळी गोंयकारांक खबर आसतली. एजिटेशन केलें 2007 साल. आतां दुसरी गोश्ट म्हळ्यार सांगपाची कुडबोन जावं पाडी जावं आनी कुंकळ जावं ती फिश मिल येवपा आशिल्ल्यो आनी ज्यो लोकांनी एक हेजिटेशन करून आनीक पत्रकारांनी तांकां खूब आदार करून तें बंद उडयलें. लोकल MLAन सुद्दां खूब काम केलें बंद उडोवपाक. कित्याक एनवायरमेंट डॅमेज जाला. फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा आनी गोंया धरून कुंकळ एनवायरमेंट डॅमेज जाला आनी हे खबर आसतना सुद्दां गव्हर्मेंट मिशनरी कांय करना. आतां आमचे प्रॉब्लम पळय आमकां कुंकळी ही रेड झोन इंडस्ट्रीज हिंग घातल्या आसा सगळ्यो. 15 वर्सांनी 20 वर्सांनी लोक हिंगा सफर जाता. उदक पेडेर जाला. एअर मॉनिटरिंग इंडेक्स हिंग कांय ना. कोणा कांय पडोवन गेलना. फक्त रेव्हेन्यू जनरेट करता आनी लोकां मान उडोवपा ह्यो गजाल्यो. हिंगा एक सर्वे जालना बाबा लोकांक कितें दुयेंस जाला ती आमकां कळटा बाबा. आमी हिंगा रावपाचे लोक आमी खंय वचपा न्हू हें सोडून. आतां मेन गोश्ट म्हणल्यार कितें आतां हें चालू जालें आसा फिश मिलाचें. हिंगा सगळे व्हेहिकल्स वयताय ट्रान्सपोर्टेशन. तांकां एक इन्सुलेटर व्हेहिकल तेमी जे कुसलें नुस्त्या व्हरता काय उदक पडटा ते इन्सुलेटर व्हेहिकलां व्हरपा जाय ते करना. आमी आमगे MLA कडेन पयर ऑफिसांत गेल्ले गांवचे लोक आनी ताका सांगलां आमगे बाबा ग्रिव्हन्सीस कितें आसा त्यो. आनी आतां मुखार आमगे एक आशा आसा गव्हर्मेंटाचेर सुद्दां आशा आसा बाबा तुमी केन्नाय तरी तुमची दोळे उगडी करतो म्हण हिंगा आमकां न्याय दितो म्हण. कित्याक आतां आनी गव्हर्मेंट ना जाल्यार देवा कडेन मागपाचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि वैष्णवी साळगांवकर.